Damalalo wulela bamako kono kasira wolola damalalo ye wala mini damalalo wulela tika so kono kasira wolola damalalo ye wala mini Maliens on be aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada point la nin waati in na an ka jabarani sira bɛɛ lajɛlen kan bɔlɔlɔ kan ka daminɛ an ka page Facebook ka taa se chaîne YouTube ma fo ka taa se an ka TikTok ma aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan an bɛ min ɲɛnamayaw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma walasa kunnafoniya minnu bɛ dugu la ni an m'an da don o la k'o walawala cogo min na o siranatigɛw la aw ni aw denkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ aw balimakɛ Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada point kan Maliens bi n kelen tɛna jamukan in ɲɛnamaya ni n baarakɛɲɔgɔnw bɛna a ɲɛnamaya ni o bɛna tali kɛ Tumani Kojo ani Amadu Z Ɲamele ni olu de bɛna jɛ ka bi jamukan in ɲɛnamaya kosɛbɛ o la an bɛ kuma d'u ma u ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka babu ye Kojo salamu alaikum. Wa alaikum salam Ɲamele Kulibali. Kɔri baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. Alhamdulillah. D'accord. Folikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛlikɛlaw ma ni waati in na. Bon toujours folikan kelen de don an b'a fɔ an ka abonné ye k'u k'u sɔgɔlen to an na parce que an bɛna kuma bi kumakan min kan a nafa ka bon kosɛbɛ quoi. U ka vidéo ninnu aimé u ka partager u ka lamɛn ni tulo man di. D'accord. O de tun ye folikan. Merci bien Kojo an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ka da kan i ka analyse ka ɲi kosɛbɛ. O la Amadu Z Ɲamele salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. N bɛ Ala tanu i yɛrɛ dun. Alhamdulillah. N bɛ foli ani tanu in di an filɛbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la don o don ka taa kunnafoniw ta su na ka na di an limanaw ma. D'accord. O ye n ka folikan ye ka di an filɛbagaw ma nin wagati in na. D'accord. Merci bien Amadu Z Ɲamele. An lajɛlikɛlaw bi an ka babu o de bɛna tali kɛ sujet belebeleba 4 kan ni an bɛna an da don o la bi ka masalaw kan kosɛbɛ. Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn dɔgɔkun tɛmɛlen ni dɔgɔkun laban n'o bɛnna juma ma an y'a ye k'a fɔ ko an ka jamana gouvernement kuntigi ni o Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale tun bɛ taama min ni o kɛra Qatar jamana kan bi an bɛna an da don o la ni ka o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoniyaw bɔra an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo ka bɔ an ka Gawo gouverneur yɔrɔ ka d'a kan ko waleya dɔw bɛ ka kɛ Barikani éléments fɛ a bɔra ni ka o dénoncer an bɛna an da don o fɛnɛ la a n'o communiqué kɔnɔ kuma la ni ka o fɛnɛ walawala kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ direction min bɛ ni ale ka olu ka baara ɲɛsinna baloko ani sumanko n'u b'a fɔ o ma ko chambre de commerce ale directeur ba ni olu bɔra k'i da maga sungaloko musaka timɛko ɲuman na an bɛna an da don o la ko o fɛnɛ walawala o la an b'a fɔ ye k'a ka partager kosɛbɛ a y'a partager kosɛbɛ ka d'a kan ni kunnafoni ninnu nafa ka bon kosɛbɛ o la n bɛna nin ka ɲininkali fɔlɔ tɛngu n balimakɛ la n'ale ye Kojo ye n bɛna don babu fɔlɔ kɔnɔ ka ɲininkali fɔlɔ tɛngu ale la Kojo d'accord dɔgɔkun laban na an y'a ye k'a fɔ ko Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun taara taama la Qatar yala i ye kunnafoniya jumɛn ni jumɛn sɔrɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ka Qatar taga kan. Bon Kulibali kunnafoni min bɔra k'a fɔ Choguel ye k'a ye Qatar tagamasira kɛ kunnafoni ba t'an bolo k'a lase a kan mais fitinin min b'an bolo an b'an da don o la ka walawalali k'o la an ye k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen n'o ye jeudi ye Accra sommet d'Accra tun bɛ Mali bolo CEDEAO convocation kɛra bon kunnafoniw y'a yira n na k'a fɔ ko Choguel réellement ale tun tɛ se k'o sommet participer ka sababu kɛ ko tagama bolo tun dalen b'a bolo ka taa Qatar jamana kan donc an y'a ye k'a fɔ ko kunnafoniw binnen Choguel kɔni juma a y'o sɔrɔ Qatar d'accord waaw juma Choguel y'o seli Qatar misiri kɔnɔ bon o bɔlen kɔ a la
kunnafoni min sɔrɔla an y'a ye k'a fɔ k'a kun taara jamana kunkanko de la a ye kuma caman fɔ an ka jamana kunkanko la mun bɛ se ka kɛ sababu ye Mali bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ cogo min a bɛ tagali kɛ a ka ja an ka ekɔlisow nasira kan an y'a ye k'a fɔ ko kunnafoni kɔni bɔra k'a fɔ ko miliyari 15 ɲɔgɔn n'a bɛ taa o la ko kɔni Qatar jamana y'o financer ka dan Mali kalanko nasira ma donc o kunnafoni kɔni tun b'an bolo nin wagati in na Choguel Kokala ka tagama kan Qatar jamana kɔnɔ na. Merci bien Amadou Kojo o la me yɛlɛma ka ɲɛsin Amadou Z Ɲamele ma ale min y'a wakili don kosɛbɛ Choguel ka tagama ye ɲɛɲini okumu kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ ale bɛna se ka kunnafoniya camanba d'an kan a ko la d'accord Amadou Z Ɲamele d'accord kunnafoniya jumɛn b'i bolo Choguel ka Qatar taga okumu kɔnɔna la. D'accord Saliya Basi n b'i fo i ka ɲininkali la i n'a fɔ Kojo bɔra ka a walawala cogo min na an bɛɛ bɔra kalama an ka président Assimi Goïta tun invité len don sommet la donc a y'a yɛrɛ nɔra bila n'a ka ministre nari ye donc n'i y'a ye an ka premier ministre Choguel Mayo la a ka sabu to a ka Qatar la taga ye parce que Qatar taga in to ye laada ye sommet dɔ de bɛ to ka kɛ yen nɔ san o san Mali ɲɛmaa dɔw bɛ taa ka taa a ko in ɲɛnamaya bon Zena ta o bɛnna Choguel garisɛgɛ ma donc Choguel selen Qatar jeudi tɛmɛnen ka jugu dɛ juma donc a selen nɔ bon a ye kɛwale fɔlɔ mun kɛ o de ye ka an maliyɛn minnu an balima minnu sigilen bɛ Qatar jamana kan minnu bɛ tunga taga siraw fɛ a n'olu ye ɲɔgɔn ye kɛ o jɛrɛye kɔnɔna la olu a n'olu ye hakilina caman caman falen a y'u ɲininka u yɛrɛ ka degun na olu fana ye kuma caman f'a ye k'a yira comme quoi papier ko n'a ta sa fanfɛlaw la ko gɛlɛyaw b'u kan baarako ta nafafɛlaw fana la ko gɛlɛyaw b'u kan donc a n'olu ye kɔni y'o hakilina fɔlɔ kɛ a yɛrɛ ye layidu d'u ma k'a fɔ n'Ala sɔnna fɛɛrɛw bɛna tigɛ ka dabaliw tigɛ maliyɛn minnu sigilen bɛ Qatar ani maliyɛn minnu bɛ fɛ ka bɔ an ka taa Qatar donc k'u bɛna lajɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ tigɛ olu ka se ka lafiya sɔrɔ o fana tɛmɛnen kɔfɛ a ye Mali gɛlɛya dɔ bɛ Mali kan n'o o dogolen tɛ o ye sɔrɔ ta na sa fanfɛlaw ye donc a y'o hakilina fɔlɔw fana kɛ ni Qatar prince a n'u ka ministre des affaires étrangères a n'olu ye ɲɔgɔn ye kɛ u kumar'o ko nin kan Choguel yɛrɛ ka laseliw kɔnɔ i n'a fɔ an ye cogo min na an yɛrɛ ka ORTM jabaraniw sanfɛ ani an ka journalistes la a bɛ k'a fɔ comme quoi a y'a yir'u la vraiment Mali la Mali ye jamana ye jamana mun tile fanga ka bon yan kosɛbɛ tile bɛ se ka utiliser i n'a fɔ an bɛ don laban min na bi ko ba de bɛ se ka kɛ ni tile donc a y'a yira fana Mali ye jamana ye ba bolo baaraba caman bɛ yan donc o ba ninnu fana bɛ se ka kɛ ka nafasɔrɔ sira baden de lase jamana in ma a y'a yira fana k'a fɔ ko Mali ye jamana mun dugukolo ka bon a kɛnɛ fɛrɛlen don kosɛbɛ o dogolen tɛ mɔgɔ la Mali ye jamana a kɛnɛ fɛrɛlen don ko caman bɛ se ka kɛ Mali la donc o siranatigɛw la n'olu ka ɲɔgɔnyew kɔnɔna la n'u ka kuma ɲɔgɔnyaw la a kɔni vraiment a ko k'a nisɔndiyara layidu caman taara ko in kan wariko yɛrɛ euro ko la financement fɔlɔ kuma fɔra mais pour le moment an tɛ se ka somme exacte fɔ parce que kuma caman fɔra wariko la nka a kɔni bɛ taa miliyari caman ɲɔgɔn kɔ la miliyari 15 ka yɛlɛ a n'a bɔɲɔgɔn a bɛ taa fo o hakɛ ninnu na donc o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ani u bɛnna sɛbɛn dɔw kan ka baara kan ka daminɛ mais a ko n'a seginna ka na Bamako donc on a ni président ye ɲɔgɔn ye k'u bɛna lajɛ k'an ka ministre des affaires étrangères donc k'u bɛna se ka papier dɔw bila en place o papier minnu b'a to maliyɛn minnu bɛ fɛ ka bɔ a donna nataw la ka taa Qatar baara ɲini n'a sira fanfɛla olu ka taa sira jɛlen fɛ ani maliyɛn minnu fana sigilen bɛ ni papier ko gɛlɛya b'u kan dɔw ye taara duguma sira fɛ bi sigini gɛlɛyalen don dɔw fana bɛ u tɛ se ka bɔ ka yala u sago la parce que papier sɛbɛn ɲɛnama t'u bolo donc u bɛ ka fɛɛrɛw ni dabaliw latigɛ ko o sɛbɛnw bɛna bila Mali ni Qatar cɛ pour que ni maliyɛn minnu bɛ fɛ ka taa Qatar baara ni fɛnw na u ka taa sira jɛlen fɛ u ka taa nɔgɔya la minnu fana bɛ yen olu ka papier sɔrɔ ka se k'u ka activités kɛ nɔgɔya la an bɛ se k'a fɔ bakuruba la ko nin ye kunnafoni damadɔ ye minnu taara Choguel ka tagali la Qatar jamana kan. Merci bien Amadou Z Ɲamele an bɛ an ka gouvernement ɲɛmaa an b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ ka d'a kan anw maliyɛnw anw dɔnnen don kosɛbɛ ni tungalata ye ka d'a kan jamana ka dɔgɔn bi diɲɛ kɔnɔ maliyɛn den tɛ jamana mun kan n'a taara ka taa a sɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa tunga la olu ka ko ɲɛma ye an b'a danganiya k'o kɛ kunnafoni ɲɛnamaba ye kosɛbɛ o la an bɛ fɛ ka o datugu ɲɔni an k'o datugu Kojo yala kumakan dakuru ɲɛ damadɔ b'i bolo ka fara o kan. Bon kumakan min bɛ n bolo ka fara o kan an b'a fɔ ko Choguel ka nin tagama ye an bɛna ye ko don n'a nataw la a nafa bɛna bonya ba Maliba kan kosɛbɛ puisque financement min fɔra k'a fɔ ko Mali ye tile jamana ye ko an ka énergie solaire ko bɛ se ka utiliser ka transformation kɛ ka courant d'anw ma an b'a ye o nafa ka bon kosɛbɛ bi bi in na n'i y'a ta k'a lajɛ courant tigɛ min yɛrɛ b'an fɛ yan bi bi in na n'o tagama in tun bɛna se ka kɛ sababu ye k'o courant tigɛ ninnu fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ walasa o courant tigɛ ninnu kɔni ka se ka bali bon o bɔlen kɔ a la ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ ko an ka école karamɔgɔw n'o ye école maîtres ye
olu kun ye belebeleda dɔ da gouvernement kan k'a fɔ ko u y'u ka grève min kɔni suspend k'a kɛ embargo in sababu ye ko négociation kɔni daminɛna bon an b'a ye ko Qatar ye financement min kɛ ka don éducation sababu la o bɛna kɛ lafiya kɔni ye an ka gouvernement ni école karamɔgɔw ka faamu cɛ bon an bɛna se k'a fɔ ko nin tagama in kɔnɔna na basigi bɛna se ka sabati Mali kɔnɔna na n'o ye kalanko nasira fanfɛla ye ani courant ko ye. D'accord, merci bien Kojo. Ola an bɛna boli ka don an ka babu filanan kɔnɔ o bɛna tali kɛ ko an ka limamba n'o ye Mahamud Diko ye Imam Mahamud Diko ko juma tɛmɛlen a ka kutuba senfɛ ka dakuruɲɛ damadɔni fɔ Mali ko la yala Kojo e min y'i senfa biribiri ni ka to ko ɲɛɲini kosɛbɛ yala Mahamud Diko ye mun ni mun de fɔ Mali ko la an bɛ don min na i ko bi. Bon Kulubali i ko ɲininkali a nafa ka bon kosɛbɛ ni sujet in yɛrɛ ni parti mɔgɔw ka lamɛn kosɛbɛ a parti a nafa ka bon kosɛbɛ. O la a y'a partager kosɛbɛ a y'a partager kosɛbɛ. M5 RFP min wulila ka Ibrahim Boubacar Keita n'o IBK ye k'a ka fanga jansa bolo yanni an ka Colonel Assimi Goïta kana fanga na olu le fɔlɔ wulila ka marche organiser dugu kɔnɔna na k'a fɔ ko IBK kɔni k'a bɛ ka mara kɛ tagabolo min na k'o tu maliyɛnw diyaɲɛ fɛn ye. Bon o kɔni kun daminɛna wagati min na o y'an y'a ye M5 RFP formation na tiɲɛna Mamadou Diko kun to M5 RFP formation cogoya dɔn mais ale ka mouvement nana kɛ kɔsa in na a laban ka don M5 RFP la ka sin ka mɔgɔw mobiliser kosɛbɛ parce que bɛɛ y'a dɔn ko diinɛ ɲɛmɔgɔ de don a kun bɛ kuma min fɔ o wagati la tiɲɛna danaya kun b'a kan o wagati la a wagati la n'a kun ye kuma min fɔ bɛɛ b'a to o wagati la an y'a ye k'a fɔ ko Imam Mamadou Diko yɛrɛ a ye jɔyɔrɔbaw occupé Mali kɔnɔna na n'i y'a ye Haut Conseil islamique président a kɛra o ye ka kɔrɔ Mali kɔnɔna na donc a bɔlen Haut Conseil islamique président ya la an y'a ye o kumaw fana ŋunuŋunuw cayara mais bi an ka babu tɛna boli o kumaw ŋunuŋunu kan an y'a ye k'a fɔ a cɛ kɔni sirila walasa k'a kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔni ka jansa bolo a yɛrɛ ka sortie médiatique la ɲani ka se a y'a fɔ k'a fɔ ko président caman sigira Mali la yan k'olu ka fanga ko depuis ale y'a da don olu la k'olu ka fanga labanna cogo di n'a bɛ tali kɛ ATT yɛrɛ la fɔlɔ a ye tali kɛ ATT la fɔlɔ ko depuis ale y'a da don ATT ka fanga ko la k'a labanna bolo ko depuis ale y'a da don Soumaïla Boubé Maïga a dalen bɛ tiɲɛyɔrɔ la bi ko ka premier ministre ya ko kɛra o bolo cogo di ale de wulila o fana nɔfɛ a y'o caman fɔ a y'o fɔ ko Musa Mara fana ka premier ministre ya k'ale y'a da don o la k'o kɛra cogo di Mali faamaba caman a y'a fɔ k'ale de kɛra kɔni sababu ye a ka kumakanw laseli kɔnɔna na k'a fɔ k'ale de y'u ka fangaw bɛɛ jansa u bolo ko ni gouvernement mun fana sigilen filɛ k'u k'u janto u yɛrɛw la u ka mara kɔnɔna na donc donna nataw la o kuma kɔni bɛna yira n na k'a fɔ ko ni gouvernement in fana ale fana a jigi dalen b'a kan k'a bɛ se ka nin gouvernement in fana ka fanga jansaw bolo bon o kuma in ka surunyana an bɛna don a ka vendredi kutuba kɔnɔna na ale yɛrɛ ye tali min kɛ a y'a fɔ ko est ce que ni mɔgɔ min ma danaya mɔgɔ tɛ mɔgɔ nkalontigɛla hypocrite o y'a ye mɔgɔ jahili ko est ce que ko mɔgɔ bɛ se ka danaya ta k'a da hypocrite kan n'o ye jahili ye ko est ce que mɔgɔ bɛ se ka danaya ta k'a da nkalontigɛla kan jamana kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ka kutuba in kɔnɔna na mais ni boloden kɔnisini ma mɔgɔ si tɛ ɲinɛ a ɲɔrɔji kɔ. D'accord, ça est réel danganiya ka kɛ jɔn ye. Bon an kɔni m'a danganiya k'a fɔ a kan bɛ an ka faamaw de ma n'o ye gouvernement mɔgɔw ye an kɔni m'a danganiya k'a fɔ bon jamana kɔni bi bi in na a maralen n'olu de bolo ko mɔgɔ bɛ se ka mara kalifa nkalontigɛla ma donc a b'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw y'u ka mara kalifa nkalontigɛla de ma. Ko nkalontigɛla ye jɔn de ye. Point d'interrogation an bɛ ɲɔgɔn ɲininka la gouvernement ɲɛmɔgɔ an bɛ se k'a fɔ ko bi bi in na ale ye bisigi kɛ k'a fɔ k'olu de ye nkalontigɛlaw ye k'olu de ye hypocrite ye a ka kuma kɔni nasira b'o o de yira. D'accord. Ka sababu kɛ gouvernement sigira ale ye liti caman kɛ. Tiɲɛ don. Gouvernement sigira a tɔgɔ ma fɔ a la. Bon a yɛrɛ k'a fɔ kɔni k'a ye mɔgɔw kɔni choisi hali n'a y'a sɔrɔ o kunnafoniw jɛlen tɛ k'a ye mɔgɔw choisi k'a di Assimi Goïta ma CNT kɔnɔna na gouvernement kɔnɔna na k'olu mɔgɔw kɔni bɛɛ yera k'olu ma se ka ta gouvernement na. Bon hali n'a burankɛ ni ye mun ye Kawuji min ye a y'a ye k'a fɔ k'o tun bɛ gouvernement na o ka kalon kɛra sababu ye k'a jasa ka bɔ CNT la o bɛɛ yera bon n'ale n'a sigi ka jamana basigi bi bi in na Mali bɛ cogo min na n'ale imamtɔ ale diinɛ ɲɛmɔgɔtɔ ale alimamiba an y'a tila ale ka laseli kan ka kɛ min ye a kan ka conseil de di maliyɛnw ma a kan ka ladilikan de di transition ɲɛmɔgɔw ma k'a f'u ye u bɛ baara min kan u k'a kɛ ladiriya kɔnɔna na mais imamu yɛrɛ ka sigi kutuba kɛnɛ kan k'a fɔ ko hypocrite ka sigi k'a fɔ ko nkalontigɛla tiɲɛna jamana ɲɛmɔgɔw ma ani jamana kɔnɔdenw ma an y'a tila o kɔni tɛ taa
transition mɔgɔw ɲɛma fɛ wa o tɛ taa maliyɛnw jimi sira fɛ an ka ye k'a fɔ ale tun bɛ double jeu de la Mali kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ k'a ye kɛlɛba min kɛ a kana to mɔgɔw b'a jo k'a bolo jalaki ye sisan an ye k'a fɔ ko Mali in kɔnɔ kɔni a ye kɛlɛ caman kɛ a ye kɛlɛ caman kɛ Mali ko la bon kosa in na n'ale fana wulila k'a fɔ ko minnu bɛ transition ɲɛma na bi bi in na maliyɛnw bɛɛ sɔnn'a ma k'a fɔ ko Assimi Goïta Sokɛli Kokala Mayiga a n'a ka gouvernement k'u bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kɔnɔna na ko vraiment ko Mali kɔni ko basigi bɛ ka na kɔnɔna na jamanadenw bɛɛ jɛra k'a fɔ wagati min na ko faama mun man ɲi e kɛra sababu k'o gɛn ka taa ni jamanadenw bɛɛ jɛra k'a fɔ ko faama min ka ɲi n'i kɛra sababu ye maa miiri ni jeu in kɛlɛ a da tɛna diya la écoutez bon an bɛ mun fɔ ye a k'a janto a ka kumakanw na kutubaw kɔnɔna na vraiment d'accord o la an bɛ yɛlɛma an bɛ ɲɛsin Amadou Z Ɲamɛli ma Amadou Z Ɲamɛli yala ni wali ni kuma min bɔra k'a fɔ an balimakɛ fɛ sisan n'a ye walawalali caman di a la ka d'a kan ale wulila k'i senfa biribiri ni k'a ko sɛgɛsɛgɛ ni k'a cɛnɛ a nkalon dɔ yala i yɛrɛ bɛ se ka dakuruɲɛ damadɔ jumɛn fara ale ka kuma ninnu kan. Bon i b'a dɔn ne bɛ ɲininkali min kɛ nin ko in na parce que ne yɛrɛ t'a dɔn au fait Imam Dicko bɛ fɛn kelen de nɔfɛ Mali ko in na quoi en réalité parce que Kojo tuma nin ka lasew kɔnɔ sa k'a ko n'ale da don mɔgɔ ka fanga la ou bien n'ale kangarida kɛ mɔgɔ ma o t'a laban to k'a tɛ dogo mɔgɔ la a ye mɔgɔ damadɔni cité président IBK b'o la Musa Mara b'o la Bube ninnu fɛn b'o la donc transition in fɛn la ko n'olu fana m'u janto donc finalement ale ta bɛna k'a la jumɛn a ka tiɲɛ mais ale tɛ ka fɛɛrɛ di k'a dilan parce que an y'a ye ale bɛ ka kɛlɛ kɛ ko buwa tun man ɲi ouais mais finalement ne ko mɔgɔ min nana ale ni fila ka mɔgɔ cité presque n'i ye yɛrɛ ni mɔgɔ bɔ Mali gouvernement na ale ye mɔgɔ cité ale ko n'ale da don a fɛn ka fɛn na olu si ma k'ale jimi sira ye donc finalement u bɛ so a k'a fa direct la dɔrɔn an k'a kɛ Mali président n'a b'o de nɔfɛ a k'i si an k'o fana fɔ an ma hakili jagabɔ fana kan sinon finalement an tɛ k'ale ka kɛlɛ faamu quoi ni jamana ko don Mali bɛ position min na bi bɛɛ b'a dɔn Mali kɔni bi ka wusa ni kun ye o ye jumɛn ye parce que mɔgɔ minnu bɛ jamana ɲɛfɛ bi olu bɛ ka baara walew sira dɔw ta sira minnu ye sira jɛlen bon i n'a fɔ i ye Kojo tuma ɲininka an kana Mali bɛ niveau min na bi an tɛna ɲɔgɔn musalaka quoi Mohamed Dicko kan bɛ mɔgɔ min ma bɛɛ b'a dɔn a dɔnnen don a tɛ mɔgɔ wɛrɛ si ma Sogɛli kɔ Sogɛli jamana ɲɛmaga bɛ mɔgɔ bolo jamana ɲɛmaga bɛ jɔ a bɛ jɔn wɛrɛ Sogɛli ni Assimi de don ɲɛmaga fila tɛ Mali la ni Sogɛli ni Assimi tɛ o i y'o fɔ dɛ kana siga n'an m'u ta u tɔgɔ ma a bɛ faamu mais an si tɛ laloma ye bilen k'an t'a dɔn a bɛ mɔgɔ minnu na bɛɛ b'a dɔn a bɛ mɔgɔ minnu ma quoi donc an bɛ Mali bɛ position min na bi an bɛ se ka mun fɔ an mago tɛ ninnu na bilen kɛlɛkɛlɛ lankolon ninnu ni karisa tɛ ne ka fɛɛrɛ kɛ n b'i kɛlɛ ou bien karisa i ma ne bonya non an t'olu nɔfɛ bilen an bɛ mun nɔfɛ sisan karisa bɛ ka wale min kɛ wale bɛ ka jamana jɔ wa bɛ ka jamana ci de bon Mali bɛ o niveau la sisan bon an mago b'o wari la critique in tɛ kuma bɛɛ a man ɲi kuma bɛɛ a man ɲi mun ka ɲi e ka n'o d'a ma kɛ dɔ kɛra a man ɲi nɔ mɔgɔ min ye tiɲɛ fɔlɔ ye ani mɔgɔ min ka ɲi u ka n'o d'a ma dɔrɔn donc ne bɛ se ka mun fɔ ka kuma bakuruba la nin yɔrɔ in na dɔrɔn c'est que vraiment il est temps diinɛ ko tɛ quoi diinɛ ko tɛ k'a fɔ ko karisa ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ou bien karisa ye mɔgɔ bɛɛ maliyɛn ka Mali degun an mago foyi t'o la Mali nin ye karisa ye jamana jɔla ye an mago bɛ o de la donc ni wale tɛ mɔgɔ la tuma bɛɛ ne de bɛna fɔ a man ɲi a man ɲi cɛ Ala kama solution d'a ma donc an bɛ se ka mun fɔ nin na dɔrɔn o de ye Dicko k'a ka na ni solution ye jamana jɔ solution o b'an arranger ni a man ɲi nin ye nkalontigɛla a kana hakilina ɲuman min b'a bolo jamana jɔ la ou bien n'a bɛ président nɔfɛ fana a k'i sin k'o fɔ an b'a ka mandiya la o sira natigɛw la. d'accord o faamuyali kɛra Amadou Z ɲɔni an ka bɔ o babu kɔnɔ n bɛ segin Kojo ma Kojo yala faranga bɛ yen. faranga bɛ yen kosɛbɛ ni faranga in kɔni ye ladilikan de ka ɲɛsin an ma puisque anw fana sigilen tɛ an ka plateau in kan yan k'a fɔ ko an bɛna karamɔgɔ dɔgɔya o t'an ka laɲini k'a fɔ ko an bɛna mɔgɔ lagosi an ka plateau in kan o tɛ bamananati baarakɛlaw ka tagabolo ye mais ni ko min ma ɲɛ k'a kɛra a bɛ fɔ kun bɔ a ye cɛkɔrɔba de bi bi in na a si bɛ san o san na bi bi in na an b'a dɔn a bɛ bila san 70 ninnu kɔnɔna na ka yɛlɛ bon cɛkɔrɔba yɛrɛ i k'i miiri dutigi k'a fɔ ko i bɛ dutigi dɔ de kɛlɛ k'a sɔrɔ ɲininkali jɔnjɔn t'i bolo k'a sɔrɔ preuve jɔnjɔn t'i bolo an b'a fɔ ka gɛlɛn dɛ d'accord bi bi in na Mali bɛ niveau min na farafarali ninnu o temps tɛmɛna donc ale imamtɔ n'a ma ɲɛ a bɛ kutubaw lancer a ka kutubaw lancer bɛn sira kan a k'a ka kutubaw fɔ walasa mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn ka hakilina n'i ye maliyɛn ta k'a lajɛ an ka président kɔrɔ minnu marabaga kɔrɔ minnu tɛmɛna an b'a fɔ k'u si man ɲi n'i ye ne yɛrɛ ɲininka n b'a fɔ marabaga ninnu u bɛɛ ka ɲi maliyɛnw an yɛrɛ population anw de man ɲi maliyɛndenw de man ɲi maliyɛndenw an population anw de man ɲi ɲɛmɔgɔ tɛ se ka décision ta k'a sɔrɔ population ma sɔn ɲɛmɔgɔ bɛ jɔ a bɛ jɔnni de mara n'i y'a mɛn i bɛ sariya boli mɔgɔ kan o k'a sɔrɔ o b'i ka mara kɔnɔ fɔlɔ
ɲɛmɔgɔ kelen tɛ se ka mara boli jamana kɔnɔdenw kan non 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 maliyɛnw yɛrɛ de ma ni min man ɲi an kan ka défaut fɔ yanni an ka kɛ critique fu ninnu ye critique fu ninnu tɛ fɔ ɲɛ bi min na an bɛ niveau min na ni min ka mara man ɲi a ka fiɲɛ fɔ a ye a ka corriger a banna kana t'i sigi plateau kan kana t'i sigi i ka misiriw kɔnɔ k'a fɔ ko i bɛ mɔgɔ critique ni min ka fiɲɛ man ɲi a ka fiɲɛ lettre ci a ma karisa i bɛ nin baara min na a laban bɛ kɛ nin de ye o f'a ye a bila kana sigi k'a fɔ ko mɔgɔ ye hypocrite ye mɔgɔ ye nkalontigɛla ye imagine est ce que n'an réseau médiatique de tun bɔra ka nin fɔ bi bi in na an tun b'an yɛrɛ sɔrɔ maison centrale d'arrêt kɔnɔ MCA kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw u ka bonya b'a kan hali sisan dɛ sinon a tɛ ku mɔgɔ si la carré kɔnɔ i ka yala ka nin laseli in kɛ k'a fɔ bi bi in na ko tɛgɛ kɔni ma da i kan k'i ɲininka tari e kan bɛ jɔn nɛ d'accord o kɔni laseliw bɛ n bolo ka fɔ merci bien Amadou pardon merci bien Toumani Kojo an b'i fo ni analyse in na o la an bɛna don an ka babu sabanan kɔnɔ o de bɛna tali kɛ ko Gawo gouverneur ale bɔra ni ka laseliba dɔ kɛ ka yira k'a fɔ ko waleya dɔw bɛ kɛ Gawo dugu kɔnɔ Barikani cɛdenw fɛ ni o ye Faransi ka sɔrɔdasi jɛkulu ye ko o tɛ ko bɛntan ye ni a bɔra n'a a ye a da maga kuma la kosɛbɛ mais komi Amadou Ɲamele ale de ye o ko in sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ ni ka a bolo da a kisɛ kan ni ka kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ɲɔni ka kuma di ale ma an bɛ fɔlɔ e la yala kunnafoniya i y'a sɔrɔ wa oui Kulubali kumakan ye kunnafoni n y'a sɔrɔ kosɛbɛ d'accord n y'a ta ka lajɛ i ka faamuyali bɛna boli jumɛn de kan kunnafoni bon n ka faamuyali yɛrɛ bɛna boli Barikani yɛrɛ ka kɛwalew kan kunnafoni in kɔnɔna na u ye kɛwale min kɛ n'o b'a jira k'a fɔ Gawo gouverneur bɔra ka communiqué kɛ an yɛrɛ k'a fɔ ko Barikani ni MINUSMA kɔni olu ka mandat kɔni o kɔni bantɔla don mois de juin kɔnɔna na bon hali à preuve de contraire an ka gouvernement ɲɛmɔgɔw kɔni m'a fɔ k'u bɛ mandat in renouveler bon olu yɛrɛ ka mentalité ye mun ye ka jouer population mentalité la u wulila ka mun de kɛ u wulila ka micro trottoir de daminɛ an balima min tɛ micro trottoir dɔn ka yala dugu kɔnɔ ka mɔgɔ hakilina ɲininka tali ne ka baara tagabolo ye jumɛn u y'o de daminɛ dugu kɔnɔna na ka yala ka Gawo kɔnɔ denmisɛnninw ɲininka ka a n'a mɔgɔkɔrɔbaw ɲininka k'a fɔ k'olu ka baara in est ce que u wasalen don a kɔnɔna walima u wasalen t'a kɔnɔna na donc u b'a yira k'a fɔ olu bɛ fɛ hali sisan u ka mandat in ka renouveler de o de b'u kɔnɔ sinon i ka baara ɲɛna i ka baara ma ɲɛ e yɛrɛ mɔgɔ min ye baara kɛ i ni Ala cɛ i kɔni m'a dɔn i ye baara min kɛ n'a ɲɛna a ma ɲɛ u nana ni bi cɛ Mali kɔnɔ n y'a tila a ye san damadamani sɔrɔ dɛ est ce que basigi serila ka na basigi ma na u nana basigi de kama à chaque fois Gawo région centre a bɛɛ bɛ ka attaquer olu dun bɛ yen basigi kɔni ma sigi u yɛrɛ b'a dɔn u ka baara ma ɲɛ o b'u bila u bɛ yala yala dugu kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ micro trottoir kɛ vraiment gouvernement kɔni y'o ye k'o laseli in kɔnɔna na gouverneur ko k'o kɔni tɛ ko bɛn ta ye ale ka communiqué bɔra ka ɲɛsin o de ma an bɛ se ka danganiya k'a fɔ ko RFI ani France 24 olu bɛ suspend ni ko n'a ɲɔgɔnnaw de la o n'a ɲɔgɔnnaw de la d'accord merci bien Amadou Zɛri Ɲamele komi e de wulila kosɛbɛ ni i sen fa ka kunnafoni ta ni k'i jɔ n'a ye d'accord i ka ɲininiw kɔnɔ ani i ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ yala i ye mun de sɔrɔ kunnafoni kɔnɔ ni o bɛnna Gawo gouverneur ka communiqué ma ok ɲininkali diyara Saliya Basi Kulibali au fait Barikani ka ko in a ma bali ne la an ka gouverneur a sumayara nin ko fɛ ne yɛrɛ bolo mais ni a sumayara cogo cogo wale in kɔni ɲana a ma mɛn an ka gouvernement ye RFI ni France 24 suspend wale dɔ la n'o de ye k'a fɔ u bɛ ka information dɔw minɛ k'olu privilégier ka tila k'u appuyer concernant an ka finitigilakaw kan o waleya nin senfɛ a nana jateminɛ k'a fɔ ko Gawo kelen in na RFI mɔgɔw ka antenne kan u ye reportage spécial dɔ kɛ o reportage in tɛ dɔwɛrɛ a tun wale dɔnbaga an y'o de dɔn sisan force Barikani mɔgɔw de tun bɛ nin ko in ɲɛfɛ u nana mun kɛ u nana ka na mɔgɔw ta don Gawo dugu kɔnɔnaw la u bɛ taa mɔgɔw ɲininka mɔgɔw hakilinata ye jumɛn gouvernement ko ko Barikani ka tagali min kɛ mɔgɔw hakilinata ye jumɛn u y'olu hakilinataw de fara ɲɔgɔn kan mais minnu b'a fɔ k'a jira parce que jamako la bɛɛ ni hakilina don dɔw y'a jira vraiment Barikani ka tagali ma ɲi an ka gouvernement ka nin ka nin tɛ hakilina ɲuman dɔw fana b'a jira u ka taa mais minnu y'a jira k'u ka taa u t'olu taw fara ɲɔgɔn kan mais minnu y'a jira ko Barikani ka ɲi Mali la Barikani jɔyɔrɔ ka bon Barikani ka tagali bɛ ka na nin sira olu la minnu bɛ fɛn fɔ mun b'olu arranger olu arranger France bɛ guerre médiatique de la Mali la France donc n'a barika banna Maliko la pewu pewu kana sigare donc y'olu de séquences de fara ɲɔgɔn kan ni k'o séquences de divulguer à travers leur chaîne d'information RFI b'o la France 24 b'o la donc o siranatigɛw de la an ka gouverneur Gawo région mara la le général de brigade Moussa Traoré ale ye sɛbɛn dɔ kɛ sɛbɛn mun n'a kɛrɛnkɛrɛnya ka bɛn force Barikani mɔgɔw ka commandant ma a sɛbɛn kɔnɔ a ye mun fɔ a ko force Barikani mɔgɔw ka commandant ma
au nom de la République du Mali, le gouverneur du Mali, de la région de Gao plutôt. A ira la kafo ko waleya do be ka ke aka élément fait terrain. Yala na ba kalama wa nata kalamanga. Kangardan gelen do ka fay ka ira la comme quoi vraiment ou ka élément be ka do Bamako e Gao dugu kono la ninga ta micro territoire ga mo nyini ko bargan nga takali ko bargan nga na takali ko la mo ka kuma ko lu vidéo ta ko lu fara yon ka ira comme quoi ko population te fait bargan nga ta ko mais gouvernement mo be ka nyini ka bargan ni Maliga tege di ñoko ma fara ko ba ko bargan te Malaw kama mais ka gouverneur ka kuma ko cité tantôt en fait ba ko ga fam ko bargan mi a bara do kama o bara ni lakanay ka jamana don mu bolo fon lakana ka Mali deme terroriste kala ko mais ni bargan desara ola kana forest ko buna toke ñogoleya parce que ne ben jate o ne ka fota mais ne ñogoleya do ni nana kelela ne desara ni marfa bla ka camera ta maga ñogoleya ibe marfa ki ga marfa ci be camera ta agara jabaran urudi akeroy donc o serna to la o fo ka kila ga ira la ko bon Mali ni France ko gelam bo Mali ni France cela la bi nga coopération na siraw fe ko uba lajɛ ka dankari ni wale na no ka sɔrɔ olu le no bala u ka dankara la immédiatement sans délai donc sinon u bɛna gɛlɛya in tɔ juguya Mali ni France bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ an filɛ doni min na ko bi donc a y'o fɔ an na ka tila k'a fɔ an na tugun k'a bɛ sɛbɛ a ka kumakan in minɛ ni sɛbɛ i bɛ sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ mun dɔn a k'a ka kumakan in minɛ ni sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ donc k'ale ka bonya bɛ kɛ k'o kuma kuncɛ donc an bɛ se ka a f'i ye bakuruba la nin y'an ka gouverneur ye ka waleya ye ka taa force barkan mɔgɔw ka commandant la ko jɔ tuma ni yɔrɔnin dɔ fɔ n tun bɛ fɛ ka n da maga yɔrɔ la barkan ka délai contrat renouvelé ko hakili la o ko nɔgɔyara mɛnɛ o délai renouvelé tɛ o parce que o ma dogo kɔsan n'an ka gouvernement ye a demandé force barkan ni takuba k'u ka bagaji tɛ donc hakili la délai ko tɛ o barkan min kɛ kasa kuru kasaw yɛrɛ kurula ka ban yɛrɛ o bɛ ka taa o bon o siranna tɔgɔ fɛn la an ye Burkina a ka chauffeuren do kunu ni kunna sini Burkina baw de fɛnɛ ko k'u tɛ fɛ ka force barkan kunkolo ka territoire sanfɛ ka tila ka f'u ka président ɲɛna ko n'a bɛ ko o ko la ko bɛɛ ɲɛ b'a la ko Maliɲɛnw bɛ ka sunɔgɔ sisan ko Maliɲɛnw bɛ k'u disi gosi ni Maliyɛn ko donc ko u fɛnɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma population de bɛ ka nin exiger dɛ ko ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sama Burkina ale ni Russie cɛ ko mais fɛn min ye France ni Burkina ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ko ka dankara la donc mo fɛ ka mun fɔ an filɛbagaw ni an lajɛbagaw ye nin wagati la o de ye k'a f'u ɲɛna vraiment an bɛ donni min na ko bi force barkan ko tɛ a barika bana wa sababu bɛ kɛ Mali n'a ma Mali to yen. D'accord, merci bien Ɲamele o tɛmɛnen kɔfɛ Kojo faranga dɔ b'i bolo. Ayiwa faranga min bɛ n bolo kɔni m'a fɔ ko MINUSMA ka contrat n'a bɛ kan ka renouveler juin kɔnɔna na ni Colonel Assimi Goïta n'a tulo banna nin wagati in na n'a bɛ MINUSMA ka contrat renouveler n'a ma ɲɛ sariya min bɛ MINUSMA ka contrat kɔnɔ u ka bɔ k'o fɔ maliyɛnw ye fɔlɔ u nakun ye jumɛn ye fɔlɔ puisque an b'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔsiraw kan MINUSMA b'a fɔ k'olu nakun tɛ kɛlɛ ye olu nakun ye lafarali de o lafarali yɛrɛ u dɛsɛlen b'a la i mana kɛlɛ la marifa b'i bolo jamana kɔnɔna na faamu tɛ se ka sɔrɔ o la n'a ma ɲɛ ko contrat in kɔni bɛ renouveler u ka bɔ k'a fɔ maliyɛnw ye u nakun yɛrɛ ye baara min ye jamana kɔnɔna na gouvernement k'o ɲini u fɛ jamanadenw k'o faamu yalisa n'o taabolo ni Mali ka basigi bɛ se ka bɛn walima a tɛ se ka bɛn o kɔni ye kunnafoli ye min b'a fara kan gouverneur ka communiqué in kɔnɔ. D'accord, merci bien Tumani Kojo o la an bɛ boli biribiri an bɛ don an ka kunnafoni balan kɔnɔ an bɛ bɔ ni an ka kunnafoni laban ye ni o de ye chambre de commerce et de concurrence n'ale directeur général n'ale bɔra ni ka kuma ni k'a jira k'a fɔ ko sunkalo ni ale bɛ ka a yɛrɛ sera ka ban yɛrɛ an tɛ se k'a fɔ k'a bɛ ka na yɛrɛ sunkalo in sera ka ban ni bɛɛ lajɛlen bɛ jɔrɔ n'o ye ni an bɛ hami a baloko la a y'a jira k'a fɔ ko hali ni gɛlɛya in b'an kan n'o y'a sɔrɔ an dafɛ jamana caman kɛlen n'u ka CEDEAO ka ɲangini bere ni k'a ta ni k'a bi an kan ko ale mɔgɔw kana jɔrɔ ko bɛɛ k'i hakili latigɛ ko balo tɛna dɛsɛ sunkalo in kɔnɔna la ko ni ala ka jɛ yala ni kunnafoniya min bɔra a yɛrɛ tɔgɔ Jakarija a tɔgɔ to de ne ma fili Bugadari Doumbia Bugadari plutôt Bugadari Doumbia ne ma fili d'accord yala a ka ni kunnafoniya kɔnɔ yala ye mun faamu nin na dakuruɲɛ damadɔ la ko joona. Bon kunnafoni Kulubali a nafa ka bon kosɛbɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min maliyɛnw an hakili sigi ni wagati o wagati n'a gɛlɛyara i b'a sɔrɔ a nɔgɔyatɔ de don voilà sinon gɛlɛya min bɛ bi bi in na diɲɛ kɔnɔ a tɛ Mali kelen dɔrɔn de kan diɲɛ bɛɛ bɛ gɛlɛya in dɔn bi Mali kelen dɔrɔn tɛ ko in gɛlɛya dɔn depuis embargo ma bi diɲɛ bɛɛ b'a dɔn bi ni Ukraine yɛrɛ ka kɛlɛ in kɔlɔlɔ min b'a la CEDEAO ka ɲangini an t'o dɔn yɛrɛ puisque déjà Mali a des portes d'ouverture Mauritanie y'a ka frontière dayɛlɛ Algérie y'a ka La Guinée y'a dayɛlɛ Algérie fana bɛ yen an bɛ siran mun ye tuguni anw yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ yan an bɛ fɛn bɛɛ sɛnɛ
n'a ko fɛnw bɛɛ bɛ senna an bolo yani n ka don o babu kɔnɔna na n tɛ u ka cɛ in tɔgɔ dɔn n t'a dɔn u b'a fɔ a ma ko rasta wa rastabatch n t'a tɔgɔ dɔn mais a ka plateau sanfɛla la an y'a ye k'a fɔ ko muso dɔ kɔni bɔra ka laseliw kɛ k'a fɔ ko poivron 8 poivre o tɛ poivron 8 ye ko bɛ feere 100 an kɔni t'a fɔ ale b'a ka fɛnw san yɔrɔ min puisque bɛɛ n'i ka fɛn san yɔrɔ don a bɛ se ka kɛ ale b'a san supermarché mun bɛ Faransi ni Rusi bolo Mali kɔnɔna na ou bien sinon an ka Mali kɔni sugu kɔnɔ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko poivron 8 poivron ye 1-5 de ala ka tiɲɛ a mana gɛlɛya cogo cogo puisque poivron bɛ feere an ka jamana kɔnɔ yan tomatiw fana o fana bɛ sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ an ka nakɔfɛnw o tuma n'o gɛlɛyara o ye transition nɔ ye o tɛ transition nɔ ye o ye fasodenw ka faso juguya de fɔ i yɛrɛ bɛ fɛn min sɛnɛ n'i tilala k'o feere i badenw n'i fadenw ma dagɛlɛman na o tɛ transition nɔ ye o y'an yɛrɛ de nɔ ye donc an bɛ mun fɔ Mali commerçant ye u k'u janto fɛn ninnu prix la quoi n'u y'a da gɛlɛya u b'a da gɛlɛya u badenw de la u b'a da gɛlɛya u kɔrɔkɛ denw de la u b'a da gɛlɛya u kɔrɔmuso denw de la tiɲɛna n'i ye fɛn sɔrɔ hali n'i tɛ se ka kɛ ladiriya kɔnɔna na i y'a sɔrɔ cogo min a feere ten cogo la puisque Mali bɛ niveau min na an tɛ tɔnɔ ɲinina ko ninnu na ni jamana basigira commerçant ne y'a mɛn ko i bɛ feere kɛ i b'i ka feere kɛ i ka bitigi da la basigi de bɛ yen sinon ni bandiw kɔni bɛ na i attaquer tout ta i ka bitigi la n y'a tila feere tan tɛ sɔrɔ dɛ donc mɔgɔ min bɛ k'u cɛsiri k'o feere ninnu walasa basigi ka se ka sɔrɔ o feere ninnu kɔnɔ n'an ka baara kɛra olu mɔgɔ nasugu ninnu lagosili ye tiɲɛna an tɛ faamu sɔrɔ a la quoi donc o hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko directeur de commerce i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min a ye communiqué kɔni kɛ k'a fɔ ko fɛn ninnu kɔni denrée alimentaire de première nécessité ninnu n'o y'an ka dumunifɛn ninnu ye k'olu kɔni tɛna manquer Mali territoire kɔnɔna na donc o kunnafoni ninnu b'a jira an na k'a fɔ hali sisan gouvernement bɛ cɛsiri la baara ninnu na u y'a jira k'a fɔ ko fɛn ninnu prix fana u ye prix min fixé la k'o bɛna respecter u bɛna passer au contrôle la ka taa lajɛliw kɛ suguw kɔnɔna na commerçants kɔnɔna na donc o kɔni kunnafoni tun ye gouvernement ka kunnafoni min bɔra ministre de commerce fɛ. D'accord, merci bien Kojo o la an bɛ an yɛlɛma ka ɲɛsin kunnafoni waraba ma n'ale Amadu Z Ɲamele d'accord Z Ɲamele i ye mun ye faamu ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kumaden kɔnɔ min bɔra DNCC mais la clé donne au fait c'est DGCC Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence. Voilà, donc DGCC. Na a directeur ba yɛrɛ ye monsieur Bukadari Doumbia. Au fait u ye ɲɔgɔn ye conférence de presse café de presse dɔ kɛ a ye journaliste damadɔni wele presse wele médiaw an yɛrɛ tun b'a terrain sanfɛ donc u ye mɔgɔw wele u ye ɲɔgɔn ye Bamako Grand Hôtel la n'an b'a fɔ o ma ko Grand Hôtel la Azalaï le Grand Hôtel Bamako donc u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ le 25 mars passé donc o ɲɔgɔn kɔnɔna la a ko k'a bɛna kunnafoni damadɔni di mɔgɔw ma yalasa maliyɛnw ka faamu bɛɛ dusukun kami-kaminen don bɛɛ jɔrɔlen don c'est vrai parce que i b'a dɔn Mali gɛlɛya Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ yɛrɛ de bɛ gɛlɛya la Russie ni Ukraine ka kɛlɛ in kɛlen bɛ ka gɛlɛyaba don diɲɛ kɔnɔ et puis fɛnɛ mɔgɔw bɛ ka ɲina fɛn dɔ kɔ hali bi an bɛ coronavirus ko in gɛlɛya bɛ hali sisan ale gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ mais comme sitanɛw nana caya donc finalement u b'a fɔ fɛn dɔ la ko ni Israël ko dɔ nana mais ni jatigɛw bɛ faga i fagali ko dɔ na i bɛ ɲina Israël fɛn kɔ donc Mali kɛlɛ ani Mali ni France ka situation ye maliyɛnw ɲina coronavirus ko kɔ a bɛ aw ka mɔgɔw ɲina Russie ni Ukraine ka kɛlɛ kɔ donc o gɛlɛya in bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɔlɔ a bɛ fan bɛɛ faut que maliyɛnw k'o faamu embargo dɔrɔn tɛ dɛ embargo nana sɔrɔ gɛlɛya min Mali la o gɛlɛya kelen de bɛ ka continuer donc café de presse in na monsieur Bukari Doumbia a y'a jira a ka lasew kɔnɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ la k'a jira k'a fɔ ko vraiment ko maliyɛnw k'u hakilina tigɛ ko sunkalo in sababu la ko foyi tɛna falen ko fɛn bɛɛ bɛna to a da nɔgɔ da kelen na ko foyi tɛna falen ko ni sunkalo y'a sɔrɔ fɛn minnu bɛ cogo min na ni fɛn ma jigin fɛn o fɛn na ko fɛn tɛ fara o kan k'u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yalasa maliyɛnw ka se ka sunkalo kɛ lafiya kɔnɔna la k'a sɔrɔ fɛnw ma gɛlɛn o mɔgɔ dɔw fɛnɛ ma ka tila ka jira tugun ko k'a fɔ u kɛlen bɛ ka équipe bila mɔgɔw bila terrain kan mɔgɔ minnu bɛna taa prix sɛgɛsɛgɛ n'o ka sɔrɔ e jagokɛla don a fɔra ko fɛnw prix ye min ye e jagokɛla don k'i ta ye yɛlɛya ma i b'a dɔn maliyɛnw jogo ye sunkalo mana se u bɛ fɛnw fa stocku fa hali sisan dɔw b'u ka magasin gogoro stocku la de ko ni sunkalo sera dɔrɔn ko ka fɛnw da gɛlɛya donc ɲina n'Ala sɔnna a ka laseliw la ko ɲina prix bɛ respecté fɛnw tɛna da gɛlɛya an ka fɛn fɔlɔ minnu n'a mago bɛ s'o ma mɔgɔ ɲɛ fɔlɔ les denrées de première nécessité donc k'o prix tɛna yɛlɛya donc k'o fɛɛrɛw latigɛlen don a y'o de laseli de kɛ médiaw sanfɛ juma tɛmɛnen. D'accord
dakuruɲɛ damadɔ la a b'a fɔ directeur général ye ni Bukadari ko a ka wuli ni cɛsiri ni baara in fɛ kosɛbɛ ka d'a kan fɛn dɔ bɛ san sunkalo la ni o sukaro ye an b'a ye k'a fɔ ko sukaro de da gɛlɛyalen don kosɛbɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ juma tɛmɛlen ne yɛrɛ de ye ɲininkali kɛ n ko sukaro bɔrɔ ye joli ye o y'a sɔrɔ a bɛ 5,400 de la mais le dimanche comme tɛ segin ka taa san a kɛra 5,700 en 2 jours a haussera de 1,500 o kɛra don jumɛn vendredi tɛmɛlen ani dimanche tɛmɛlen voilà donc mais an bɛ se k'a ye k'a fɔ o ko in o bɛ ka na ni gɛlɛyaba ye kosɛbɛ maa caman bɛ yen u ka jɔyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ an kun bɛ sukaro san 4,200 4,200 ni dɔɔni mais an bɛ k'a ye k'a fɔ ko a prix bɛ ka yɛlɛ bon o ni dare caman o la an b'a fɔ directeur ɲɛna k'a ka wuli k'i cɛsiri nin ko in fɛ kosɛbɛ walasa nɔgɔya bɛ se ka kɛ sinon a kɛlen don baara ye dutigiw bolo dɛ. Sali an bɛ fɛn dɔ f'i ye maliyɛn ŋaniya ma nɔgɔn kuma dɔ la dɛ walayi n bɛna sɛbɛ de f'i ye tan parce que i b'a dɔn quoi jamana jɔli quoi mɔgɔ kelen tɛ i b'a dɔn ko e bɛ se k'a faamu cogo di an ka embargo to yen pour que mɔgɔw kana turu la transition yanni an ka se transition ko in yɛrɛ ma depuis gouvernement état c'est à dire depuis i bɛ ka tile la e bɛ se k'a faamu cogo di ko Bamakɔ yan quartier dɔ la i bɛ taa sɔrɔ 10 mugan bɛ fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ bitigi de b'a f'i yɛrɛ ko non k'ale bɛ taa fo dugu kɔnɔ de e bɛ se k'o faamu cogo di i bɛ taa quartier dɔ la i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ feere 30 e bɛ na quartier dɔ la o fɛn kelen dɛ o b'a f'i ye ko 40 ne ko karisa mun kɔni bɛ feere dugu bilen aw k'i ti ta san dugu kɔnɔ k'ale bɛ ka taa ta san dugu kɔnɔ de donc k'ale ka frais de carburant bɛ fara kan donc olu gɛlɛya n'a caman de bɛ Mali kɔnɔ donc an bɛ se ka mun fɔ vraiment maliyɛnw ɲɛna quand même pour le moment an ka directeur général ale kɔni y'a yira n na comme quoi avec les consommateurs, les grands opérateurs économiques, ils ont mis des sérieux, ils ont fait des développements bêtes, car nous avons eu la salle, on a fait son rôle, donc comme fait nous faisons don et balangatu fonte, mais dans la nature, la mena d'ado la ni directeur réglé, c'est les mouns qui n'a pas qu'être, amène un plateau qui est amené au final, voilà, en limano yoga, c'est la famille sur là. D'accord. Voilà, et amé à fond, on a dit que là, on a dit que Tenguna, Kosobe, Mati Mungundile, no Amanyama Sofé. Ale dafara nanu cɛ bɛ segin na kumakan laban di n ka invité ma kosɛbɛ o la an bɛ sɔrɔ ka jɛmukan in datugu yan ba daminɛ ni Tumani Kojo ye Tumani Kojo folikan laban jumɛn b'i bolo kumakan laban na an ka jɛmukan in datugu Kulubali n bɛ yɛrɛ fo fɔlɔ foli diyara n ye kosɛbɛ la ni kana i ka plateau in kan yan ka walawalali dama sɔrɔ ye k'a kɛ Mali gouvernement ni tagabolo min bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na bon laseli fɔlɔfɔlɔ min an b'a fɔ an ka jamanadenw ye n'o ye malidenw ye an b'a fɔ ko an yɛrɛ k'an yɛrɛ minɛ fɔlɔ quoi n'an yɛrɛ m'an yɛrɛ minɛ an tɛ se foyi la i n'a fɔ Ɲamile bɔra ka directeur général de commerce ka kunnafoni min lase ne yɛrɛ Kalabangoro ye k'an to yen à l'époque n taara boucher dɔ fɛ gouvernement tun ye sogo da fixé à 2000 francs les kilos donc ne y'a fɔ a ye n ko o tuma a ma gouvernement ka communiqué min yan a ka laseli kɛra mun ye ko gouvernement t'ale ka sogo boso donc o b'a yira k'a fɔ ale bɛ sariya yɛrɛ sɔsɔla fɔlɔ ko gouvernement t'ale ka sogo boso dɛ ko ne b'o dɔn est-ce que ko ni ministre mun y'o communiqué kɛ k'o kana sogo boso k'a d'ale ma ko en ce moment k'ale bɛ ministre ka dossier gafe vraiment o ko ninnu ça va pas n'an ma an hakili dayɛlɛ ka segin n kɔ ça va pas i y'a ye donc o bɔlen kɔ a la an bɛ laseli mun kɛ ni gouvernement ɲɛmɔgɔ min fana ye communiqué kɛ u ka taa sur le terrain u ka t'u ka ko appliquer o kɔni ne ka laselikan ye k'a lase gouvernement ma ko gouvernement t'ale ka sogo boso ko gouvernement tɛ sogo boso dɛ an bɛ yɛlɛma Amadou Zɛdi Ɲamile yala kumakan laban jumɛn b'i bolo bon kumakan laban bɛ yen nɔ o ye de fɔlɔ Sala Basi Kulubali n b'i yɛrɛ fo vraiment k'an permettre an ka se ka na an kunkolo n'an kɔnɔtaw ka n'o se ka n'o fɔ an limanaw ye ala ni yɛrɛ ka cɛsiri la n b'i fo la n b'an ka technicien Waraba yɛrɛ fo ka Kojo Tumani fana fo a ka walawalaliw la n'o tɛmɛna ka bɔ yen fana m'an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen fana fo k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an ka kɛ kelen an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ mɔgɔ tɛna Mali jɔ an nɔ na wa Mali filɛ yɔrɔ min na sisan a mago bɛ walew de la an mago tɛ kuma la maliyɛnw ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ wale ma an ka kuma in to yen o n ka kuma laban ye ka dan filɛbagaw ma nin wagati in na. Merci bien Zɛdi Ɲamile o la an lajɛlikɛlaw nin waati kunkuru in de kun dilen don an fɛ Bamada ɲɛmaaw ma ni ka nin jɛmukan ye ɲɛnamayaw ye aw kan bɛɛ sigi wɛrɛ wasalamu.